Nanyeta jama ko do na mana Abdou Ouattara Ibrahima Diallo Thiou bi kunnafoni belebelew la bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko l'armée est en train de monter en puissance nkalon t'a la fiyewu an bɛna kunnafoni min da an balimaw tulo kan bi o ye Tessit kɛlɛ mun kɛra Tessit Abdou jamana den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don an bɛna don kunnafoniw kɔnɔ Mali ye san sɔrɔ fɛn min na an ye se sɔrɔ an ka hélicoptère ninnu Sadio ye minnu san kulu ye au sol tɛ kura ka mana fara la u ye baara mun kɛ Tessit an bɛna an da don la k'o lase lamɛnnikɛ jɛkulu ma ka fara kan Abdou aw ye ɲɔgɔn ta mun kɛ mun bɔra o la an n'an da se o ma sɔgɔmada in na ani fɛn min tun ye Manden commune dugu 25 ye Abdou denmisɛnnin dɔw tun b'u sigi duguma de premier cycle deuxième cycle k'u sigi duguma nka fɛn min ye Manden commune maire ye n'o ye Kɛlɛpili ye a ye kunnafonidilaw wele dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ fɛn min ye table ban 400 ka dugutigiw wele a n'u ka conseillers ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don la k'o kunnafoni lase an balimaw ma kunnafoni wɛrɛw bɛ ɲini ka fara nin kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ lase aw fɛ Abdou Ouattara Ibrahima Diallo Thiou ne bɛ kɛrɛfɛ juru Amadu Gindo balima cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba aw bisimila ɲɛta ka dɔn kibaru kɛnɛ kan inchallah aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ se wara ne mana adɛɲɛnabɔ Abdou Ibrahima Diallo Thiou ko tare nye a fɔ n ka dɔn kibaru tɛmɛnen na k'a fɔ ko an ka maaw janjɔn bɛ fɔ u kun an ka cɛdenw musokɔrɔba cɛ ka maaw u m'u ka kasaw n'u ka kosow cɛ ka taa a ma fɔ ko u bɛ ka Niger sira de ɲini san dɔw ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko n'u taara ko anw bɛ kɛ cogo di ne y'a fɔ n k'an bɛ Ala bolo n'u taara ka yɔrɔ min to kɛnɛ mun to yen Ala bɛ yen Ala bɛ yen armée malienne bɛ yen ni Ala ta'ala sɔnna ma Suma ko dugumajɛ u tali a ma mɛn kosɛbɛ nka fɛn min ye Tessit ko l'heure 3 Ibrahima Diallo Thiou i y'a fɔ cogo min na heure 3 mamurutilenw jamana 3 dankun i n'a bɛ fɔ ma zone de 3 frontières i n'a fɔ Mali Burkina Faso Niger o yɔrɔ kofɔlen ninnu Ibrahima Diallo Thiou i b'a dɔn k'a fɔ mamurutilenw daga yɔrɔ kelen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen de n'u ye tiɲɛni kɛ Mali la u bɛ boli ka taa Burkina n'u ye tiɲɛni kɛ Burkina u bɛ boli ka don Niger u bɛ munumunu na nin yɔrɔ 3 de la kabini san 2012 nin yɔrɔ in kɛlen bɛ siranɲɛ yɔrɔ ye min kɛra sababu ye maaw yɛrɛ adamadenw jamana kɔnɔden gansaw olu bɛ siran ka taa kuma tɛ finitigilakaw ma Faransi nalen kɔfɛ an tun y'a jigiya k'a fɔ Faransi ka wulikajɔ a na kɛ sababu ye ka se ka nin yɔrɔ kofɔlen lafiya o bɛɛ n'a ta foyi ma se ka bɔ a la wulikajɔ kɛra jɛkulu fɛ min ye MINUSMA jɛkulu ye Takuba ba ye a la min ye G5 Sahel ye o bɛ a la Union africaine CEDEAO jɛkulu ninnu bɛɛ b'a la u ma se ka foyi kɛ o walew kɛra sababu ye kabini fanga yɛlɛmana min ye finitigilakaw ye olu de ye fanga ta yɛlɛma dora fanga yɛrɛ ta cogoya la yɛlɛma fana dora finitigilakaw ka koɲɛw la kosɛbɛ maramafɛnw caman sera ka ɲini ka sɔrɔ min ye bolifɛnw ye min ye marifaw ye marifa kisɛw min ye subahana mansinw ye min bɛ kɛ sababu ye finitigilakaw u bɛ ɲinini kɛ joona joona u bɛ kunnafoniyaw sɔrɔ u b'a dɔn fana k'a fɔ mamurutilenw u bɛ taa min u b'a dɔn fana k'a fɔ mamurutilenw ninnu dogolen bɛ yɔrɔ min na u nana ye k'a fɔ min ye wulikajɔ ye sa an ka ɲɛsin jamana 3 dankun ma an ka taa fɛsɛfɛsɛli kɛ o yɔrɔ la ka sabu kɛ min ye mamurutilen ninnu ye a kilan bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ jamana cɛmancɛ marabolo ka taa u yɛrɛ lasago nin yɔrɔ kofɔlen de la o de kɛra sababu ye min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ani marabolo ɲɛmaaba dɔ kɛra Sukɛli Kukala Mayiga ani kɛlɛkɛcɛw ka ministre Sadio Kamara ye u ye hakilina ni laɲiniw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ waati sera ten sa nin yɔrɔ kofɔlen ka furan an ka furan ka jɛya Ibrahima Diallo Thiou o walew de kɛra sababu ye u wulila min ye sanfɛ pankuru ye kɛlɛkɛcɛw dugumataw olu fana y'u labɛn kosɛbɛ ni sanfɛta n'olu y'u bunde dugumataw olu b'o furan kosɛbɛ o walew de kɛra sababu ye jate in yɛrɛ an bɛ se ka jate dɔ de fɔ de ka sababu kɛ maa dɔw ko
200 ani maa 8 mamurutilen 200 ani 8 olu bɛɛ lajɛlen nin tora la maa hakɛ min minɛna u fɛ fana Ibrahima Diallo an t'o hakɛ dɔn ka d'a kan ni hélicoptère MY ninnu ko dayidayi u bɛ ɲɛnamin de fa de bɛ dɔw la u t'a dɔn u bɛ taa fan kelen u b'u yɛrɛ di an ka mɔgɔw ma u bɛ juru k'u la kosɛbɛ Ibrahima Diallo tu o kɔfɛ min ye u ka maramafɛnw ye marifaw marifakisɛw mugu pɛrɛntɛw bɛ labɛn ni fɛn min ye o caman kosɛbɛ u y'o sɔrɔ ka minɛ o la fo ka se balow ma tabarikala bolimafɛnw n'o ye moto ani mobiliw u y'o caman de sɔrɔ ka minɛ o la Ibrahima Diallo tu o tɛmɛlen kɔfɛ fana min ye fɛsɛfɛsɛli ye o fana bilala sen kan ka to hali sisan an bɛ waati min na sisan zone des 3 frontières Siti marabolo kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli bɛ yen bi an ka cɛdenw fɛ u y'a furan k'a furan k'a gɛ pas ka ɲaman cɛ ka taa fili tabarikala wa ni i tora munumunu na hali ni ye jamana kɔnɔden gansan ye u tɛ i bila ka tɛmɛ ten dɛ u b'i ɲininka i bɛ sɛgɛsɛgɛ de tabarikala k'a fɔ fana ko ni e bɛ bɔ i bɛ taa kungo kɔnɔna na téléphone ni fɛn b'i bolo Diallo bi na a tɛ ku i la i ka ye kungo kɔnɔna la bi téléphone b'i bolo ayi parce que wala i bɛ kɛ sikalama ye e bɛ se ka kɛ sikalama ye ka weleli kɛ a fɔ kosɛbɛ awɔ finitigiw tɛmɛna kosɛbɛ o banna o de la Abdou a fɔra ko jamana kɔnɔdenw ka armée dɛmɛ très bien kunnafoni na armée kelen tɛ se nka ni an farala an ka cɛdenw kan ka kunnafoni di ka fara an ka polisiw kan ka kunnafoni d'u ma ka kunnafoni di an ka gendarme ma ko in bɛ ban dɛ Abdou nka dugudenw dɔw ka don janfa la banbaganciw ka téléphone da kelen san k'a d'u ma anw taara dogo firi an ɲ'a ye u ko fitiri kana anw sɔrɔ dogo firi u bɛ téléphone da kelen san k'a di dɔw ma olu de y'u ka informateurs ye ka saneli san k'a d'u ma olu kɔni bɛ dugu kɔnɔ duguden dɔw bɛ janfala duguden jugu k'u ban ka kunnafoni di armée ma f'u ni banbaganci ninnu ye téléphone kuraw san k'a d'u ma u bɛ information di k'i ka dugu janfa k'a di juguw ma nin bɛɛ tɛ kunnafoni de ya kunnafoni ka di armée ma dugu mɔgɔw ka kunnafoni di armée ma u ka di gendarmerie ma u ka di polisi ma n'o kɛra an bɛ lafiya n'o ma kɛ an tɛ lafiya o k'aw ban ka kunnafoni di aw yɛrɛ de aw tɛ se ka taa foro la aw ka lakana kama aw t'a f'u ye karisa nin bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ an ye sigarama don a banna nka wari murumuru ni dɔw ka taa di aw ma téléphone ka taa di aw ma aw ka ban ka kunnafoni jɔnjɔn ta k'o di an ka finitigiw ma i kɛra faso jugu ye i kɛra faso jugu ye wa i ye faso janfa ni dun ye faso janfa i yɛrɛ de janfa ka d'a kan ninnu n'u dimina u bɛ se ka na dugu ci mais ne y'a fɔ armée ye ni armée maaw nana n'u y'u yɔrɔ ɲini sisan an ka maaw tɛ sigi u bɛ t'u ɲini de tiɲɛ tɛ avion bɛ sanfɛ char combat berdemuw bɛ duguma i yɛrɛ y'a fɔ cogo min avion b'a dasi yan fɛ k'u ka dagaw ci dugumala la olu f'a kulu yan fɛ général Omar Jara ale bɛ terrain kan o tɛ chef d'état-major général ya avion tigi n'o ye Omar Boyi Jara chef d'état-major armée de l'air ale fana b'a kɛ Duyi Félix Diallo ale chef d'état-major armée de terre o ka chariw b'a bun ten e yɛrɛ ka kuma ko l'heure saba wa l'heure saba Ibrahima Diallo tu l'heure saba tasuma bilenna vive l'armée an ka kɛlɛkɛcɛw tabarikala maa dɔw nin tora la nka a ma caya dɛ tabarikala an b'a la fo olu ye seyidu su ye ka ala barika da olu ye seyidu su de Abdou nin waati in na Asim ni Sadio ninnu ni Sogɛl ninnu ye wuli ka jɔn min kɛ ni an ka cɛden mun taɲana seyidu su dɔ ala ka hin'u la u sara faso de ye u kɔ u musow n'u den minnu bɛ Kati ani kan wɛrɛw la saya ka dimi dɛ mais u lafiyalen don a bɛ fɔ o la ka d'a kan condition n'u kan ka don la u bɛ bila o la u ka bila o la Asim ko ten fɔlɔ ni cɛ tun taɲana i bɛ to maɲuman ko la hali denmisɛnninw ka école sara i bɛ to maɲuman ko la nka Asim ko k'o tɛ se ka bɛn o de y'a kɛ cogo ye i y'a faamu 20 janvier tɛmɛnen chèquew dira wariw dira fɛn o fɛn taɲana kosɛbɛ wari di somɔgɔw ma o de la n y'a fɔ n ko a barika ala ye a barika Asim ninnu ye sɔrɔsi muso fɛn o fɛn bɛ kan kɔnɔ sisan k'a daminɛ Bamakɔ fo ka Sunjata la a bɛɛ bonyalen bɛ bi ka dafurugu bɔ ala ni Asim ninnu ka kɛwale tiɲɛ tɛ balo tɛ dɛsɛ wari tɛ dɛsɛ denmisɛnninw ka école frais de scolaire o bɛ ka sara yira dɔn kɔni saya bɛ foyi la
nunu sara faso de ala ka hindu la inshallah ala ka hindu la ala ka mɛ ka saraka boye wa faso kana ɲinɛ o kɔ président yɛrɛ m'a fɔ 20 janvier la n ko e tun bɛ kati ko musée dɔ bɛna jɔ an ka cɛden minnu bɛ ntaɲa faso kɛnɛ kan bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn o la a barika ala ye an bɛ asimu fo nin sira in u ka to nin kan dɛ wa ko wari fana u ka fɛn min ye prime ye ko dɔ fara l'o kan Ouattara e m'a ye chef d'état-major général n'a taara cɛdenw lajɛ cɛncɛn kan e m'a ye u bɛ nisɔndiya f'u bɛ tɛgɛrɛ tulon kɛ u bɛ dɔn kɛ tiɲɛ tɛ n'o tɛ fɔlɔ la i tun b'u ɲɛ kumunen de ye san 1000 ni san 2000 ni san 16 fo ka bila 17 la ni u ka jalatigiw taara ka taa bɔ u ye u nisɔndiyalen tɛ tubabu ka kuma hali u tɛ suruli kɛ mais sisan ni jalatigi bɛ chef d'état-major général taara ka taa bɔ u la u bɛ tɛgɛrɛ de fɔ u bɛ dɔn kɛ u bɛ dɔnkili da o y'a ye u ɲagalilen dɔn n'i y'i ka fama ye u bɛ ka taa cɛncɛn fuga in kan k'a ka bureau climatisé bila ka taa bɔ aw la wa dɔnbolo ka di aw ma fana aw ka kan ni mun ye faso b'a dɔn aw ye aw kan ka ni mun ye aw bɛ dɔn kɛ dɛ hali ni ne yɛrɛ bɛ yen n bɛ janjɔn da n bɛ dɔn kɛ o tuma an b'a fɔ ko vive l'armée malienne a nisɔndiyara musokɔrɔba cɛ ka maaw taara ne y'a fɔ ko n'u taara ka ye kɛnɛ mun to ala bɛ yen a tɛ nin ye l'heure 3 l'heure 3 su mun bɔra danta la minnu min nana danta la dɛ an bɛ barika da an ka armée monter en puissance vive l'armée aw nana radio ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara Abdou an nisɔndiyalen dɔn bi ko n'i ko nisɔndiyalen mɔgɔ min nisɔn ka di n'i k'a ma k'a ka tasuma fiyɛ ni nunji m'a faga daji b'a faga an nisɔndiyalen don an balimaw ni ala sɔnna samiya nata in u bɛ sɛnɛ kɛ ni ala sɔnna u bɛ sɛnɛ kɛ zone ɲɔnɔ ani an ka dɔgɔnɔw ira dɔgɔnɔw famana ka saɲɔ to k'o dun amadu gindo ninnu bɛ to dilan de a bɛ ja f'u bɛ juru don a la k'a dulon u famana k'o to jalanba ninnu dun mais ala barika la ani an ka armée u bɛ to dun tiɲɛ wɛrɛ ɲinan samiya u bɛ to dun k'u fa Ouattara place de l'indépendance ira dɔn musokɔrɔba cɛ ka maaw u taara le 14 Ben le cerveau a ye jama labɔ sibiridɔn fana a ye jama labɔ nka jama labɔra ko yera jama kɔnɔ o y'an ka kɔrɔlenko ye fana an ye musokɔrɔba dɔw ɲininka dɛ ka da ka musow ni furalan bɔ furalan ni bugurinjɛ ka yuguyugu a bɛ furan ka yuguyugu ni maakɔrɔw ka kuma la ni bugurinjɛ dun funfunni ko n'i taara i tɛ segin dɛ a kɔrɔ y'o de ye ko karisa ira dɔn denmisɛnw b'a fɔ ko karisa taara k'an ye wulu su a la mais karisa bɔ a bɛ ka bɔ a bɛ ka bugurinjɛ fufu o tɛ segin tugun tabarika ala k'o kɛ kuma tɛ k'an ka furala segu furalan belebeleba ninnu ta k'a furan e ma muso ye furali la tiɲɛ tɛ a kɛnɛ kan mun de tun bɛ yen yɔrɔjɔlɔcu jama bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu maaw kun nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ maliyɛnw sigilen don a bɛ san caman bɔ laɲini min bɛ an na o de ye faransi ka se minisima ma ni jɛkulu fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka mali bila mali ye kosɛbɛ ni o kɛra a bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ se n'an tɛ se ayi o dɔnna ka ban an bɛ se bɛɛ y'o dɔn kosɛbɛ faransi yɛrɛ y'a lakodɔn k'a fɔ ko jɔngala kosɛbɛ ko an bɛ ka se ka baara kɛ saba bunteni mun bɔr'o la an y'o ye kosɛbɛ ni baara ninnu bilala sen kan a na kɛ sababu ye min y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ye kosɛbɛ an ka se k'o ta kosɛbɛ ka sababu kɛ nafolo min bɛ don minisima ni faransi kɛlɛbancɛw la ani G5 Sahel taw la ni olu taara n'o farala an ka kɛlɛkɛcɛw ale ni an ka jamana yɛrɛ fonctionnaire ta kan a bɛ kɛ sababu ye ka se ka Ouattara ala ka hinɛ général Musa Traoré la a ko ne ma a ko n den la sécurité d'un pays ne se sous-traite pas ala ka hinɛ Musa la a ko 91 la ne fanga bila ka miki 22 hakili la ko k'o de to sanfɛ kɛlɛkɛ avion Berdem n'en parlons pas BTR ani BM21 Musa Traoré de ye nin armement ninnu tɔgɔ fɔ ne ye a ko BM21 ne ko BM21 ye jumɛn ye a ko BM21 ye mun ye i ɲɛ bɛ camion belebeleba mun na fo wo b'a kɔfɛla la k'o de ye BM21 a ko n den BM21 kɛlen bɛ dugu ci a ko n'i ye Berdem kelen bila kuluba ka Berdem kelen bila Badalabugu kulu sanfɛ lycée sanfɛ k'a bɛ Bamakɔ ci mɔgɔ tɛ bɔ ya Musa ye sɔrɔ se dɛ
o bɛn 21 de caman Asim ninnu y'o de san sisan ani 12 setu ani 14 setu kati falen de don kati kɔrɔlen ko tun ye mun ye armement caman ba gamna gam ye groupement d'artillerie mix a falen don armement na o ye kɔrɔlen ko de Asim nana n'o de ye sisan tuguni k'a fa tew tiɲɛ don an ka président dɔ bɛ yen o taara an ka taa an ka nɛgɛw jeni dɔw taara ka taa an ka missile soviétique ka t'o jeni ka t'o ci kulukɔrɔ Alpha Omar Konare ko démocratie la ko guerre tɛ kɛ ko kɛlɛ tɛ kɛ nka bi Asim y'a fa tuguni kati gam falen de don groupement d'artillerie mix a falen don armement na tabarikala alhamdulilahi rabbil alamin i y'a faamu kosɛbɛ wala musokɔrɔba cɛ hakili la k'a fɔ ko n'u taara Mali c'est fini ale de bɛ fini fasoden jugu dɔw yɛrɛ ko k'a fɔ ko ko ni Faransi taara k'an bɛ kɛ cogo di olu ta bɛ tiɲɛ foyi tɛ kɛ anw na n y'o de fɔ n ko sani Faransi ka na anw tun bɛ yan avion minnu nana kuluye au sol tɛ dɛ wa ka taa fɔ ko propre o tɛ dɛ i y'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen kura tɛ mais ko propre don ninnu mana fara olu la de an ye Sadio ye ka bɔ avion kɔnɔ C135 kɔnɔ hélicoptère détachelen b'a kɔnɔ siga t'a la ka mana fara ka b'u la politicien jugu y'o ye o tɛ kuluye au sol ye o tuma sibiridon debout sur les remparts yɛrɛwolo tɔn tɛ belle de cerveau a ye maaw wele jama bɔra Abdou ko kelen ka fisa ni 100 ye o de ye nin ye Ben den mun don barika b'a la n'a kulela mɔgɔw bɛ bɔ i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'aw kulela mɔgɔ tɛ bɔ nka a ka kulekan a ko Mali a ko kunkolo ko tɛ a ko Mali a tɛ mɔgɔ nini a ko de ko Mali i y'a faamu an ye fɛn min sɔrɔ place de l'indépendance la yen an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. bon ne ye Cheikh Oumar Toloba ye bon n ye jeune ye malien ye o kama bi n bɛ yan nɔ bon ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ nin kɛnɛ in kan dɔwɛrɛ tɛ Mali nin kɛnɛ kelen in kan an ye Faransi kunbɛn en 2013 k'a fɔ ko vive la France Faransi ka na an dɛmɛ k'an bɛ bolo la ka da kan an kun bolo janfa de kɛra an na an kun bolo an kɛlen tɛ se ka kɛlɛ kɛ n ko Faransi ka na an dɛmɛ an nana ye jagajaga Faransi yɛrɛ de kɛlɛ in fa n'a ba ye san 9 u bɛ yan a ma dugu ci bali san 9 u bɛ yan a ma muso kɔnɔma fagali bali san 9 u bɛ yan u ye bɛɛ bila ɲɔgɔn na sɛw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ne filɛ ne ye dɔgɔnɔ de an fɛ yen bɛɛ dɔgɔn na u nana ka ni balawu ye k'a jɔ an kan ko dɔgɔnɔ ni filaw bɛɛ b'a dɔn dɔgɔnɔ fasa kɛlɛ a bɛɛ ni Faransi kelen de n'a fɔra ko Faransi kelen bɛ ka taga bi n'a ma bɔ k'a bilasira a man ɲi o kama an bɛ fɛ ka bɔ k'a bilasira ka d'a kan taba a tɛ ɲuman kɛ an bɛ fɛ k'a tatɔ ye k'a tatɔ suit walasa a kana janfajugu bi an kan n bɛ min f'i ye an terikɛ an bɛɛ ye adamadenw de an bɛɛ ye cɛw de yanni an ka jɔ an munumana de yanni an ka munumunu an sigira de o kama ɲɛnamaya la gɛlɛya tɛ ban i kan ka gɛlɛya de kɛ walasa ka nɔgɔya sɔrɔ ni Faransi tagali b'a to an bɛ sa an ka sa an bɛ o kɔrɔ dɔn Faransi ka to yan an ka sa ye ka d'a kan an yɛrɛ bolo an bɛ jɔnya de la bon an ka bɔ jɔnya la ten o de y'an wuli kun ye k'an jɔ n'a bɛ minnu kɔnɔ ko ni Faransi taara ko Mali bɛ bin u ka taa Faransi nɔfɛ an tɛ bin ka d'a kan anw ye jamana ye jamana min ye hɔrɔn jamana ye jamana min ye danbe jamana ye Faransi ka an dɔgɔya don o don k'an k'a sago ye o tɛ se ka cogo si la kumakan bɛ ne bolo maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma opposition ko tɛ yen majorité ko tɛ yen maliyɛn den ko de bɛ yen i ye dɔgɔnɔ ye o i ye fula ye o i ye bamanan ye o i ye siya o siya ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in an k'a jɔ an denw ye sinon a bɛ kɛ mɔnɛ ye dɛ Ala k'an kisi o ma merci beaucoup. Ne tɔgɔ Bakari Tarawele u bɛ ne wele Saoudien ne nana yan bi transition ye appel min lancé kunu transition ye min lancé kunu an population mankan de don transition b'an kɔ an bɛ transition kɔ n'i ye min mɛn transition na a n'a mɛn population de la an ko Faransi ka taa ka bɔ an ka territoire kan an t'a fɛ ka Faransi sɔrɔdasiw barika ta ko ba a k'an ka jamana bila immédiatement sans condition sisan u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ depuis ma wolo Mali bɛ yan Faransi mana taa a bɛ kɛ hɛrɛ ye Mali ma Faransi tali ye hɛrɛ ye Mali ma sanu b'an ka dugukolo jukɔrɔ a tɛ ban bɔ la ne yɛrɛ ye sanu sanna ye ne ka sanu sanna 86 sanu bɛ Mali kɔrɔ a tɛ ban bɔ la Faransi de b'anw ka sanu kɔ Faransi tɛ Malidenw kɔ yan dɛ a bɛ sanuko de la an ka sanu tɛ d'a ma an ka sanu tɛ di Faransi ma a ka taa ka bɔ an ka jamana kɔrɔ immédiatement sans condition Maliden kelen-kelenna bɛɛ ka wuli ka jɔ Faransi k'an ka jamana bila Takuba k'an ka jamana bila Barikani k'an ka jamana bila MINUSMA k'an ka Mali ye k'a to an bolo depuis Barikani ma wolo Mali bɛ yan depuis Takuba ma wolo Mali bɛ yan depuis MINUSMA ma wolo Mali bɛ yan on veut que Mali kɛ ta an bɛ Irisi ko de la Irisi an bɛ sa Irisiw nɔfɛ an bɛ Asimu Goyita fo les 100 colonels bravo Modibo
Modibo Keita mɔdenw an b'u fo c'est colonel a tɛ siran ɲɛ dɔn an b'u u bɛ sa yɔrɔ min anw bɛ tɔli ye an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini a ye wele nase makɔrɔ ma ko ne saoudien ko de Bakari Traoré saoudien natɔ tɛ Faransi n ma besoin Faransi la ne fa tun ye chargeur chef ye ne fa ye sa 4 kɛ industrie ni kɛlɛ la a ma foyi d'a ma kɛlɛ banni u ne fa u gɛn k'aw t'aw fɛ anw ka kɛlɛ banna u ka taa ka b'anw fɛ yan u bɛɛ u tɛ an man ka kɛlɛ kɛ merci beaucoup. Je me nomme Boubou Mabel Diawara, journaliste d'investigation. Je suis le président par intérim des associations de médias sociaux. Bon, je pense que Yerewole est type de Yerewole ou Dema. Odato Yerewole beba ni kenenkan ou la den. Oya for le flanen ou tout ama France gain. France de aire gain. Parce que ni bouyanti koro kata mo fanfe. Ibi yere gain. E nana ni papier dodi. A forima ibe baram ganga jamana sanfe ka wuli anti tawrodon. Ibta jadi soufa ikele. Ikele mba fok mabe ki yenike. Ko désormais qui sera armée malienne. Désormais armée malienne ka barake. O de France funu kabeta. Oh, akumana enana mun de man kama nanga med man to mina nuki beta ne fe i yere ge anga jamana nyamaw ye kuna foli bokunu ka communiquer comme ko beta ma bunya do kola okumana kana shi oh anya bala ko abe kalo woro ko ngo kalo woro ya Niger ja o ka jan yoro ka sunu nyogona yani yanchedo okumana ni ga moblu mo ya mi de ka pousser an bora bi kana boulevard la na ma tan rebe ta maka minon sama ka blagata au contraire na ni kuna wolo ni heredi mo ka nali kele ima baski bali ya kara dubi akara dugu bakele ani kema woro obina kalanso bakele ani kema nani odatuna demseni bakeme otrata kalanso la iba ka fo ma batan duru o de sara 2013 ni biche na ala o fanga boydara ibe ala de fo ka barkada bi de om na ni sonja muru ke da salen ko fe ka fo ko jako mali ta yere wa anin de ni men na de ani makoroko duwu na ala sonama ali kunu amba ka fo anga armée che shekin bina meta shibla ko e an terroriste ma biyo duru ani wolomla anyo fa o kuma na kama chama ko mine nga kunu an kuma sa an te mo soro ka fa armée comme ça kile sabaga ati aran fori anyela ka isra an ma on sera sa bali de wan sa ataki bali mais ni sera mai ba no yede la o wole kan te dore fo ya an ngani boli nchaya do mina nu ma tante du ko ro shizo ta on bulu parce que arama de daro e ka sodi ni mo ro mine la kabru de i daro yo nu ma tante du o de wole ka membulu ka je ne perpétue rogo ne sorasi muso ye donc anana anga Mali ang faso anana o de supporter anna kunde yo awo nefa ni aye na fora ko ekata imanyuma de kew note France na do ambe boraka uka drapeau bine ka tegere fo ni aye bi ambe ka fo ku kata ubanyuma de ke depuis France na ko de juguyara mba fo ka ngono naw abe fale ndo muso cheba chesaba ato ani defri ato de la nyenji era barasi ato joli de be ka bo mo go nyena bursi ko na dugu joli wila ne mopti region mo goy ni e banka cercle mo goy anga dugu joli wila mo go joli fogara du dobe hali mo go kelenta balola o du kono ble ni France ku yake kanye mo go ta fo kaka taw France yere bado ani ala chelala aye mi ke abodo France bado abe ani ala chelala na ko kabe chemfo anna kunte kele bayo na kuye kele bayo atafo anga armete do e fengono e niye sega like anga ka sorasi kan fe chira ko bamba chiutara biunga France de do Mali den kelengele na beka bo ni man na nyuwana ikataka anga jamana to ambolo aye deme baka wore soro munu kono jelendo munu ka ko jelendo France kono jelente France te ka nyuma ke donc faso dem bede ka bo ambe ka tugu anga armée ko ambe ka tugu transition ko ka anga Mali bo ni ndigen ni ay moto tigi be taga tenin tigi faga ko ba senkoro sino moto tigi te se ka mo faga u ye Mali bani mais ambe duwa ke ala ye mo nyuma min di Mali ma Mali ka mine na bulo fly be ka duwa kai be ka deme abe mun gele ala se san kononto ibe yoromi ima se ka minya ite se ko nya France bien kala nyini na se ndale be bien kala ka oteye France be mina a fora depuis la mo de mamine ne ba fo malien de yo farali ka faraula ne te parti la ante parti foila mais farali faso de nyaya de ense farali man u ku bolo fla fara nyoka ne ala e mo nyuma mun duma u ko mina ni barkai ala de asini na kama deni ala de achuma u ka mina nu bolo fly ne bo de fo faso de ne to borogo njamu endao ne ko yuma kante ne ko ni hakilnam menela u ye hakilnam ta hakilnam mando parce que
Mali de fɔlɔ ye France dɛmɛ yani bi ka se kunun de sera ne fa yɛrɛ guerre mondiale kɛ ka guerre Algérie kɛ ka guerre Indochine kɛ ka France dɛmɛ ka France ni turu sera Mali ma bi ni France nana France fana kan ka baara kɛ o cogoya mais France ye Mali janfa ja an b'a fɔ la ko rebelle bɛ ka Mali faga ja France yɛrɛ de ye rebelle ye France yɛrɛ de bɛ ka rebelle sara malien sara ka bila malien na o ye malien janfa ni aw jɛra man kan n'a ma kɛ a kɛcogo la aw ka fara ɲɔgɔn na hɛrɛ la o de ka ɲi a ɲana u ka taa ala k'u ɲuman se ala ka hɛrɛ kɛ Mali fana ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ dɔ kɛra ten sa ni kogo pɛrɛnna basa bɛ don maliyɛnw ye ɲɔgɔn minɛ barika min bɛ Mali la ne ma fɔ barika tɛ Afiriki jamana tɔw la dɛ mais barika min bɛ Mali la a fanga ka bon ni maliyɛnw b'a dɔn tɛ Mali labila diɲɛ foyi ye an ka bɛ min fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye fanga mun b'an kunna an k'u dɛmɛ ka kuma caman dabila ka ɲɔgɔn jalaki dabila ka ɲɔgɔn buruja dabila ka kɛ kelen ye ka baara kɛ komi Sunjata Keyita y'a kɛ cogoya min na komi Biton Kulubali y'a kɛ cogoya min na komi Damɔzɔn Jaraw y'a kɛ cogoya min na komi an ka mɔgɔba tɛmɛlenw y'a kɛ cogoya min na Asikiya Muhamɛdu y'a kɛ cogoya min na an ka baara kɛ tan an ka kuma dabila kuma nafa t'a la ne kɔni bɛ min fɔ o ye Mali ka di ne ye ni diɲɛ jamana bɛɛ ye sinon ne yɛrɛ sigilen bɛ Faransi de mais ne ma Mali wusa yɔrɔ si la parce que barika bɛ Mali la wa ala bɛ Mali fɛ fana maliyɛnw ka kɛ Mali fɛ ne b'o de ɲini ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ ala k'aw bolo b'a la ala ka tele so ala k'a ta ɲɛ ni ala ni ala kira bonya ye ni alikuranɛ bonya ye n'an bɔkolo bonya ye ni arandaba kaloba ye bonya ye ni bidonba bonya ye salli ala rasulu salamu aleykum Abou Diabaté dɔw ko Papa Diabaté dɔw ko le vieux Papa Diabaté i y'a faamuya la première victime du mouvement M5RP IBK victime fɔlɔ min minɛna ne de don donc ne b'a ko nin na sa fo ka taa s'a laban ma i y'a faamu dɛ an bɛ tɛnɛ ɲɛta an b'a fɔ fana a ka baara nin na a ka sɛgɛn an b'a fɔ a la bon ne yɛrɛ kɔni bolo karamɔgɔkɛ o mɛnna nin ko fɛ o o mɛnna dɛ n'i y'a jate minɛ n k'an ye François Hollande tɔgɔ da ko en 2012 an nisɔndiyara France ko François Hollande tɔgɔ da o ma kɛ n'i ko o maa kelenw k'olu ko France k'e ka taa France t'a yɛrɛ ɲininka o la an ye mun kɛ karamɔgɔ n'i bilala baara la maa kelen tɛ se dɛ n'i dɛsɛra jɔn ko n kana fɔ ko ne dɛsɛra c'est franc et c'est honnête wallahi dari minnu yɛrɛ bila baara i bɛ kojaw ye mais e dɛsɛra e tɛ taa o tuma e nakun t'an ko ye o la dɛ non an ko a ka taa sa n'an bɛ sa an ka sa awɔ mais an tɛ gɛlɛya kɔnɔ ka ban wa o tuma ka Faransi to an bɛ nɔgɔya kɔnɔ wa ayi dɛ an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ o Faransi taalen o t'o gɛlɛya kelen ye o gɛlɛya kelen dɛ wa depuis ninnu cɛkɔrɔba ninnu taara an bɛ Amariku kɔnɔ an Mali an bɛ Amariku kɔnɔ Dayimu Kayimu e ɲɛ t'a la Amariku ma an ja bɔ bilen sabu an b'a kɔnɔ ka ban o an bɛ sɔrɔ ye mun na bilen ayi an kɔni b'an nafɛnma ninnu fo olu minnu farala an kan k'an soutenir fɛn nin kɔnɔ nka karamɔgɔkɛ colonel ninnu denmisɛnnin ninnu u ka ɲɔgɔn bolo minɛ dɛ u ka ɲɔgɔn bolo minɛ dɛ walahi na u ka taa u kana segin kɔfɛ bilen dɛ u ka taa hali ni an bɛɛ bi to a la n bɛ sa ka jugu mɛ an bɛ sa man jugu dɛ u ka taa u ka ɲɔgɔn bolo minɛ Faransi t'u to dɛ u bɛna se k'u b'an bila ɲɔgɔn na u kana sɔn dɛ i y'a faamuya Faransi bɛ taa an bɛ sabara sen fila ta k'a biri ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ko Faransi yɛrɛ tɛ segin Mali yɛrɛ a banna ɔhɔ o bɛɛ ye karamɔgɔkɛ welekan min bɛ yen n b'a ɲini maliyɛndenw fɛ j'ai dit a yɛrɛ wolo a hɔrɔnw a ladiri n b'a ɲini u fɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ élection ko kuma o tɛ yen élection ko kuma tɛ yen dɛ i y'a faamuya an de bɛ to transition nin kɔnɔ ka taa i y'a faamu dɛ n'a ka d'an ye Assimi an b'a kɛ Paul Kagame ye président à vie comment président à vie Paul Kagame le Paul Kagame du Mali c'est Assimi i y'a faamu dɛ maintenant k'a ɲini fana premier ministre Choguel a ka kuma dɔɔni a mana kana kuma question bɛ jaabi dɛ a ka kuma ka nɔgɔ a bolo sisan kojugu a k'i farati parce que n'i kumana i bɛ minɛ kuma mana ja adamaden da k'a ja kuma dɔ i tɛ se k'i yɛrɛ contrôler quoi i t'a labila a kama dɛ mais i t'i yɛrɛ contrôler kuma dɔw la i y'a faamuya a ka hakili to a yɛrɛ la voilà. merci kalo tile 25 a yirala k'a fɔ ko Assimi ka fanga kan ka d'aw ma e bɛ se ka mun jɔn y'a fanga ka d'a ma e y'a kadiri ye jɔn ye e tɛ kadiriya ne tɛ kadiriya e ye kadiri ka tɛmɛ ne kan a tɛ taa yɔrɔ si n'u bɔra sɔrɔsiw tɛ wɛrɛ an yɛrɛ dama an b'a de dama de do koyi sɔrɔsiw k'u da so kɔnɔ yen hali u kana bɔ ka na mɛjɛ na u k'an to ɲɔgɔn na haramu an bɛ Nasir Kamisa kɛ ɲɔgɔn na kana segin a lɔ e ye kɔma Jabatɛ fo ne ye Ibrahima Mayiga ye commerçant ka ɲɛmaa ye ne ye sira caman fɛ donc an bɛ yan bi yɛrɛwolo mɔgɔw ka wele kɔnɔna la k'a fɔ an kana vraiment fɛn min ye jamana wɛrɛ sɔrɔsiw ye n'o ye Faransi ka sɔrɔsiw ye Takuba ni Barkhane mais an bɛ MINUSMA fana fara kan vraiment u bɛɛ ka bɔ an ka jamana kan sabula u jɔyɔrɔ dɔgɔyara an ka jamana kɔnɔ donc ni jɔyɔrɔ dɔgɔyara an mago bɛ fɛn na bi wagati nin na an bɛ se k'an ka jamana ladon cogoya min na ka barika don an ka jamana la cogoya min na an mago b'o de la donc n'an ka autorité y'a ɲini k'a fɔ k'u ka bɔ
banga jamana kan an b'a ɲini fɛ u ka taa ka bɔ an ka jamana kan c'est raison pour laquelle bi bɛɛ ɲɛ b'a la an ni furannaw nana ɲɔgɔn fɛ furanna de bɛ bɛɛ bolo yan k'u furan k'u sennɔ furan ka bɔ yen ka kɛ i b'a fɔ u ma deli ka na an ka jamana kan o de b'an fɛ k'a lase armée française ma vraiment u ni ce u ye mun kɛ o banna u ka taa ten bon an mago bɛ taabolo kura wɛrɛ la an ka jamana in kɔnɔ bi an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kelen de b'an bolo maliyɛndenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ pour que ka se an ka jamana in kisi bi vraiment faransi an b'a fɔ u ma ko bye bye au revoir u ka taga ministre ka kuma kɔlen kɔfɛ welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n bolo ka ɲɛsin malidenw ma n b'a ɲini maliden cɛman n'a musoman fɛ bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout denmisɛnninw sifilakaw jamana in an k'a bila an kun na k'a fɔ maa kelen ta tɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan mun sɔnna i ye M5 ye o mun sɔnna o i ye yɛrɛwolo o mun sɔnna o i ye commerçant o mun sɔnna i ye taabolo wɛrɛ ye o an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka se ka jamana in kisi cogoya min na ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka force kelen sɔrɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni dusukun kelen o de la jamana in bɛ se ka k'an ta ye mais jamana se ka k'an ta ye k'an fara faralen to an b'o ɲini jɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan ka nin cɛmancɛ fanga in dɛmɛ ka se ka jamana in kisi quoi parce que n'an ma jamana in kisi bi jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin jamana kelen tɛ o de tun b'an bolo k'o lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kan an maliyɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ o de ka d'an ye. Chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pasta Roma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pasta Roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pasta Roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'a mɔgɔ b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jaba la bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma anandan kadi anaman krevete. Awo pasta Roma nantan kadi anaman krevete. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ se wara ne mana adiɲɛnabɔ ne mana anamana adi. Abdou Ouattara Yiram Chu Nelson Mandela ko ko jamana min n'a tɛ kalan kɛ ni kalan tɛ jamana min na o jamana o taama di ɲɛ siga t'a la an y'a ye dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali ye san 60 ani san 1 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la ko hali bi ko dɔw de sigilen bɛ duguma u tɛ n pankɔrɔ wa u bɛ karata de kɔrɔ ko Mali la yan ne hakili Asim ninnu tulo b'an na u na fɛɛrɛ kɛ ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ k'i sigi n pan kan karata kɔrɔ duguma commune du Mandé maire fɛn min ye Nuhu Kulepili ye a ye kunnafoni dilaw wele ani population Manden commune ye dugu 25 a y'a dugutigiw wele dugutigi minnu ma se ka na a ye conseil wele ka na pan di u bɛɛ ma pan 400 bɛɛ ye dɔ sɔrɔ ko don dɔɔni o tɛ to ko la nin ye diko filanan de ye nka sabanan bɛna kɛ waati min na o b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ sigi duguma nka dugutigiw ani dugu dɔw conseiller dili bannen bɛɛ y'i ta don sotarama kɔnɔ dɔw ta don katakatani kɔnɔ dɔw ta don fali wotoro kɔnɔ ka taa anw ye u da sumusumu nin kɛnɛ in kan u ye fɛn min fɔ o filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Bili Konate ne bɛ bɔ Katibugu je suis président de ne. Sɔgɔmada in na u nana u ye n pan di aw ma ko bɛ cogo di a diyara ne ye kojugu vraiment parce que école ko nin de ne ka taabolo yɛrɛ n'i ye jate minɛ Katibugu kan Katibugu école ka sigi Katibugu a sinsin bɔra ne la ne de y'a ɲini fɔ école ka kɛ Katibugu vraiment ne yɛrɛ kɔni ne nisɔndiyalen don fɔ k'a dɔn a ye nin commune nin ta kɛra nin cogo nin na vraiment a bɛ bisaya kosɛbɛ. O tuma aw ka kilasiw bɛ ban sɔrɔ. kilasi bɛɛ ye ban sɔrɔ ban kɔni ban dɛsɛ hali bi dɔɔni b'an jɛ mais nin bɛɛ belebele bɔ a la awɔ nin bɛɛ belebele bɔ a la. I bɛ mun foli ɲɛsin mairie mɔgɔw ma ni Kɛlɛpili yɛrɛ mun maire ba. Bon n bɛ foli di maire ba ma parce que an bɛ san yiri ka bɔ mun b'a fɛ na depuis commune ko daminɛna nin ɲɔgɔn de ma deli ka kɛ commune kɔnɔ yan Kɛlɛpili nalen b'a fɛ na nin commencera ka kɛ hali fond dɔ tun bɛna di an ma n'o ye adarsi ye b'a fɛ na a tununi sara an na pewu mais Kɛlɛpili nalen sababu de y'a to b'a fɛ na an sera ka o sira sɔrɔ o la. Aw wasara. An wasara. An b'i fo. An bɛ barika da. Karamɔgɔcɛ e bɛ bɔ dugu jumɛn na. Ne bɛ bɔ Sojɛni na. Sojɛni. Ne tɔgɔ Dawuda Keyita. Dawuda Keyita. An filɛ nin ye mairie cour kɔnɔ. E ye n pan sɔrɔ. N ye pan sɔrɔ. I nisɔndiyara. Nisɔndiyara kosɛbɛ. Foli jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin mairie ani Kɛlɛpili yɛrɛ ma. A ma ne kɔni nisɔndiyara kojugu ne yɛrɛ tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ Kɛlɛpili dɔrɔn Ala ka mɛn si la Ala ka barika don a la. Kabini Kɛlɛpili kɔni nana vraiment anw lafiyara o commune kɔnɔ commune Manden kɔnɔ an lafiyara parce que a filɛ ka
ye wariko kuma min fɔ nin fɔfɔla tun tunnaw na nka vrai dika minnu nana anw lafiyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc vraiment ne kɔni tɛ foyi ye foli kɔ ne kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ voilà an b'i fɔ ne ye Lasina Keyita ye ka bɔ Samale an filɛ nin ye aw fana ye n pan sɔrɔ yaasa aw ka di aw ka ekɔliso ma o ye maire ni a ka jama ka sɔnni ye nisɔndiya jumɛn b'e la nin waati bon ne nisɔndiyalen don parce que k'a da kan an filɛ nin kɛnɛ min kan an ka mairie sigi ni sisan cɛ an kun famalen ni ɲɔgɔnnaw ma mairie ka fɛn ɲini k'a bila mairie kɔnɔ ka CGS mɔgɔw wele dugu représentant kɔnɔ ka fɛnw ta an kun famana yeli ma an ka mairie kɔnɔ caman kɛ nisɔndiyara dɛ ne nisɔndiyara trop fo ka dama tɛmɛ a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ an bɛ maire n'a ka jama fo kosɛbɛ u ka baara ɲuman la parce que k'a da kan vraiment u bɛ ka sira minnu yira an na sa nin b'a yira an na k'a fɔ k'an fana kan ka da u la quoi a diyara n ye yɛrɛ u bɛ baara la kosɛbɛ yɛrɛ u bɛ baara la yɛrɛ awɔ i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye ne ka kuma kuncɛ n bɛ foli kɛ ala ka an ka jamana kolosuma an bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ ala ka an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ala k'an kisi hadamaden jugu tɔɔrɔ ma ala ka mairie waɲa ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka CEDEAO ni fɛngɛ ninnu ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ala ka Asimina ka jama ala ka jamana labɛncogo ala ka hɛrɛ de ma an kɔni an kɔntannen don an ka autorité la awɔ an b'i fo ne bɛ bɔ Kirina ne wolola Kirina ka école karamɔgɔya kɛ vraiment an tɛ se ka fo ka dan i nisɔndiyara kojugu ni ma ye n dɛsɛra kuma yɛrɛ tɛ n bolo wa foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maire ma a n'a ka jama a n'a ka baarakɛmɔgɔ hali bi jamako la a man nɔgɔ bɛɛ tɛ se k'i tɔgɔ duman fɔ an kɔni b'a ɲini kɛlɛpili ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma bɛ fɛn labaara a bɛ ka k'an anw ye a bɛ k'an denw ni an mɔdenw ye donc a tɛ ka k'ale yɛrɛ ye ala sago i sɔn denmisɛnnin n'u taara sanfɛ o y'an ka hɛrɛ de ye ala sago i sɔn Fagimba Keita Joliba Bariku Joliba an bɛ commune du Manden ka daga la aw sɔrɔ nisɔndiya jumɛn b'i la vraiment on est tellement content que an tɛ se ka fɔ parce que nous on était même prêt tout de suite à faire des réparations de tôle an tun y'a fɛ tile fila in nɔ ka pan dɔ yɛrɛ dilan mais nin bɛɛ dɔ bɔ anw ka baara la nin diyara an ye vraiment fo ka dama tɛmɛ n'u sera ka hakili to an na halisa parce que fɔlɔ ta la vraiment ni ɲana kojugu foli jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin maire ma an kɔni an bɛ barika la maire ye dɔrɔn a k'i jija halisa a ka baara kɛ non le soutien an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini vraiment halisa bani an b'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛ a ka baara la an b'a dɛmɛ a ka baara la sinon u bɛ hakilina min b'u la vraiment c'est bien a ka ɲi kojugu a ka ɲi kojugu halisa an b'a dɛmɛ merci beaucoup an b'i fo i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ ye Mari Keyita e bɛ bɔ min Kurusale an filɛ nin ye bi mairie kɔnɔ aw ye pan sɔrɔ awɔ an ye pan sɔrɔ nisɔndiya jumɛn bɛ aw la nin sɔrɔlen kɔ non vraiment a diyara an ye kojugu an bɛ mairie fo k'i barika la a diyara an ye kojugu parce que panko kɔnɔna ganba de tun b'an na an ka denmisɛnnin dɔ bɛ pan t'u bolo u bɛ sigi dugu ma Kurusale mais nin bɛ dɔ b'a la nin bɛ belebeleba b'a la awɔ nin bɛ belebeleba b'a la awɔ foli jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an bɛ foli kɛ hali bi ala kɛ mairie sinsin ala kɛ garijɛgɛ ɲuman d'u ma ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma sini gɛnɛ ala ko di an ma vraiment an b'i fo voilà c'est ça bakɔrɔ e bɛ bɔ Kurusalen kɔrɔ an filɛ nin ye mairie la aw ye pan sɔrɔ nisɔndiya jumɛn b'i la an ye pan sɔrɔ an nisɔndiyalen don ka sababu kɛ min ye panko tun bɛ an na kosɛbɛ an ka école tanga dayɛlɛ yan san 4 ɲinan ye bon ko caman bɛ yen o bɛɛ b'an jɛ panko b'an jɛ école ko yɛrɛ b'an jɛ ko caman quoi mais nin ye dɔɔnin bɔ a la nin ye belebele bɔ a la ka sababu kɛ min ye waati tɛmɛnen a ye dɔ tan d'an ma bon a ye min d'an ma o ye belebele bɔ a la ni nin fana fɔra ɲɔgɔn kan an nisɔndiyalen don ka sababu kɛ o de ye parce que a bɛ dépense caman bɔ an kan an bɛ foli kɛ mairie ɲɛmɔgɔ ye ka sababu kɛ min ye ni a tora ka nin kɛ mairie la yan bɛɛ b'a fɔ ko mairie kɛ de mais ni fɛn tɛ kɛ la an bɛɛ bɛ siyan an b'a fɔ fana ko fɛn tɛ kɛ la awɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'a ɲini Mali gouvernement fɛ a kɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ an dɛmɛ
parce que an ye burusi kɔnɔ se t'an ye bon ni se dɔ t'i ye pour que i den kɛ kalan fo ni fama ɲali ma dɛ n'o tɛ i y'a seko ni y'a fɛn ko si t'a to n'i bɛ se ka o ko dilan an kɔni bɛ foli di a ma ka barika la a kɛ to ka nin kɛ o de kɛ d'an ye ayiwa ala sugu sago ba an b'i fo kɔrɔ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Bakari Jakite i bɛ bɔ min ka bɔ Badugu Dalakana Badugu Dalakana i ye n pan sɔrɔ n ye n pan sɔrɔ nisɔndiyara non nisɔndiyara fo ka tɛmɛ parce que an ka wale mɛrɛ nɔni mɔgɔ saba pan kelen mɔgɔ naani pan kelen n'an ye pan sɔrɔ bi vraiment nisɔndiya ka bon an kan kosɛbɛ yɛrɛ de nin bɛ dɔɔnin bɔ a la nin bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la gɛlɛya min b'an kan a bɛ dɔ bɔ la an bɛ monsieur le maire n'a ka jama fo k'a radio somɔgɔw fo a diyala an ye a bɛnn'a ma ala ka bolo mɛn i ka baara la ala k'an bɛn ɲɔgɔn caman ma i Jakite aw nana radio ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara ne mana Abdou Ouattara an tilalen o la ko fɛn korondonno n'i ko ko nin ka bon fɛn min y'a korondo o ka bon n'a ye dɛ sika foyi t'o la dibaga ye maire n'a ka jama de conseil municipal ye commune du Manden n'u kelepili kosɛbɛ an sera ma k'a yɛrɛ ɲininka mun y'a bila nin wale in na a ye nin nafolo nun bɔ min a ye jaabi min di an ma o filɛ nin ye n'u kelepili e ye commune du Manden maire ba ye an b'i fo i ni sɔgɔma an filɛ nin ye i ka daga la n'o ye commune du Manden ka daga ye maaw nisɔndiyara an ye dugutigiw ɲininka n pan 400 o du ma dugutigi dɔw y'a yira ko ekɔlidenw tun sigilen bɛ duguma de ko nin ye ŋɔniba de bɔ u sen na nin hakilina in nana i la cogo di ka d'a kan maa caman bɛna mairie kɔnɔ population ka nafa t'u bolo u ɲɛ tɛ population ka nafa la o nka nin dugutigiw nisɔndiyara nin hakilina in nana i la cogo di bon tu an b'i fo k'i barikada i ka déplacement na ka na fɔ an ka mairie kɔnɔ yan hakilina in tɛ dɔwɛrɛ o an ye fasodenw de ye ne y'o de fɔ don o don ko bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ maire tɛ dugukolo feere ni ŋanamu ni sɔnni ni nkalontigɛ ye maire dabɔra de ko gɛlɛya mun bɛ commune kɔnɔ ka dugudenw fana nafa i ka baara kɛ pour que vraiment o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ dugu kɔnɔ cogo min na an y'a constater k'a fɔ an ka commune kɔnɔ dɔ bɛ ka fara ekɔlidenw kan mais ban tɛ ka se u ma donc dɔw bɛ sigi dugu ma dɔw bɛ gabakurun ta k'u sigi bon n'a fɔra ni ɲɔgɔn commune ba Bamakɔ kɛrɛfɛ ko o b'o cogo la o ye maloya ye an yɛrɛ minnu y'a ɲɛmɔgɔ ye o maloya ye dugu ma o ye maloya ye commune ma donc an ye calcul kɛ an mago ka kan pour que Manden dugu 25 denmisɛnnin bɛɛ ka sigi ka fɛrɛ an ka calcul kɔnɔ il faut 1000 tableau fo tableau ban 1000 de ka ye o de ka kan ka ɲini bon an ye fɔlɔ kɛ 264 an y'o fɔlɔ di donc minnu ta kun ka jugu kosɛbɛ an y'olu corriger bon ni zen ça fait près de 400 parce que den naani de b'a jɛ 400 donc an y'o fana di ni y'olu fila fara ɲɔgɔn kan ça fait 600 et quelques donc an bɛ 400 wɛrɛ de ɲini tuguni pour que vraiment tableau banko in bɛ se ka nɔgɔya an ka commune kɔnɔ cogo min na denmisɛnnin bɛɛ ka sigi ka fɛrɛ parce que n'i b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan i ka bolifɛn i b'a dilan ka ɲa ko qui veut aller ménage bien sans monture bon n'an ko an ka jamana ka développer an ka taa ɲɛ fo an ka kalan de kɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ donc tant que kalan ma basigi tant que kalan ma san sɔrɔ commune o commune kɔnɔ jamana o jamana kɔnɔ o commune tɛ avancer donc an ka baara fɔlɔ an ye baara fɔlɔ daminɛ wagati min na an ye dɔgɔtɔrɔso ko ta k'o da min kan parce que o wagati i tun bɛ taa an ka dɔgɔtɔrɔso dɔw la hali ciseaux minnu bɛ kɛ ka bandi tigɛ i b'a sɔrɔ a tɛ bon donc an y'o calcul kɛ o bɛnna 10 millions ma dugu bɛɛ an y'o 10 millions débloqué k'o baaraw kɛ ka matelas dɔw kun fɔsɔnnen don dɔw kun tigɛtigɛlen don donc an ye matelas kuraw kanajigila yɛrɛ ta an y'o matelas bɛɛ falen ka bɛɛ kɛ kura ye donc ka lit tɛ yɔrɔ min na ka liw bila ye tensiomètre tɛ minnu bolo ka tensiomètre d'olu ma matériel de pansement tɛ minnu bolo ka an y'a bɛɛ régler bon bi fana an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ Samaya parce que Samaya dɔgɔtɔrɔso fana dugu bɛɛ la dɔgɔtɔrɔso ni jɔlen don mais Samaya ta kun bɛ location de la u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ location na cour kelen kɔnɔ donc bibi na an bɛ ka min jɔ Samaya mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ a bɛ goudron la donc o ye mairie ka baara ye a baaraw taara ɲɛ a baara tɔ ye peinture ni carreau dɔrɔn de donc bi n yɛrɛ ɲɛ bɛ mairie cour kɔnɔna la fana étage bɛ ka jɔ parce que bureau ko crise fana b'an na donc an tɛ a foyi la baara kɔ an ma san kelen sɔrɔ yan dɛ an ka san kelen dafara nin mois de la février an y'a daminɛ février passé ka na bila bi la il faut voir ce qu'on a fait yɔrɔ suyɛni ta ti kɛ ka tila k'a fɔ k'i bɛ nin baara sugu kɛ voilà donc an bɛ foli di bɛɛ ma k'a fɔ commune Manden mɔgɔw ye mɔgɔw k'u ka TDRL n'u ka fɛnw sara parce que n'an ye fɛn fɛn min sɔrɔ tilali ti yan wari tila ti yan foyi ti yan ka baara kɛ commune ka bɔ ɲɔgɔn la dɔrɔn voilà o dɔrɔn de don monsieur le maire an y'a mɛn fana k'a fɔ ko sirako dɔw i ka commune kɔnɔ ko o bɛna don ba la a tɛmɛ kana siga o la o sira fan jumɛn ni fan jumɛn o sira ye à peu près 16 km
mettre des routes pavées o de ka kan ka da an ka commune kɔnɔ o ye k'a ta Mamarugu goudron da ka taa bila fo forêt mairie plaque bɛ yɔrɔ min na Kanajigila k'a ta ye direct fo Samango ko bɛɛ kɛ pavé a bɛɛ bɛ kɛ pavé ka tila ka bɔ Kabalabugu sirafara min bɛ goudron da la sisan donc a bɛ Kabalabugu cɛci ka taa bila fo Kalabanbugu. Monsieur le maire o sira samiya fɛ a tɛ se ka tɛmɛ dɛ. Bon ni Ala ma basi kɛ ni jamana basigira parce que fɛn ye partenaire ko b'a la parce que an ka commune dɔrɔn tɛ commune caman ye yɔrɔ dɔw bénéficier a la ani Bamakɔ commune caman y'a bénéficier bon mais comme partenaire ko ni fɛnw b'a la avec les turbulences là o de bɛ se ka baara ninnu bila retard la n'o tɛ embargo ko minnu ni fɛn minnu bɛ sen na o de bɛ se ka baara in bila retard la n'o tɛ a fɛn bɛɛ calé-len don ka ban tayi bon maintenant ka bɔ mairie yɛrɛ fɛ k'i tilen ka taa bila fo Kanajigila la o y'a mairie yɛrɛ ni APJ ka projet ye an bɛna denmisɛnnin dɔw former gabakurun tigɛli tailleli la ka u dege dalle poseli la donc o baara bɛ kɛ ils vont faire les deux à la fois quoi donc non seulement u yɛrɛ bɛ gabakurun tailler ka kɛ dalle ye après u yɛrɛ b'a pose kɛ donc mairie ni APJ de bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mairie bɛ dɔ bɔ APJ bɛ dɔ bɔ pour que ka Kanajigila sirajan kelen ka bɔ mairie la ka taa bila goudron la pharmacie Dabo niveau voilà. Donc au projet b'an bolo 2022 donc ani APJ ye fɛn caman sama ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la quoi. Ça fait denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ. Voilà a bɛ denmisɛnninw former parce que n'u formera dalle tigɛli la k'a da ka tila ka dege a pose la donc hali commune wɛrɛw ta u bɛ se ka mɔgɔw bɛ se k'u sara u ka t'u taw dilan ou bien hali Mali fan wɛrɛ fɛ u bɛ se k'a kɛ GIE donc ils sont spécialisés en pose de dalle donc an ka commune denmisɛnnin minnu mana postuler an b'olu bila o baara ninnu na donc ça peut résorber le chômage. Ji buntu ko dunna aw ye caman k'o fana na dɛ. Tu o kɔni yɛrɛ b'o caman kalama hali o don an ye min inauguré Kanajigila y'o ye bon dimanche tɛmɛnen Sonata min ye mun d'aw ma voilà Sonata min ye min d'an ma bon samedi passé aussi an tun bɛ Dalakana mais o tun ye bololata de voilà donc projet caman b'an bolo dans ce sens aussi mais ni fɛn min ma kɛ i b'a dɔn an ye caman kɔni kɛ caman ba kɛra la voilà mais caman ba bɛna kɛ fana. Kamalen fɛn min ye kamalen musow ye olu ka nakɔ ko o fana nimisi wasara dɛ. Olu nimisi wasara kojugu olu kɔni an ye nakɔ filanan yɛrɛ baaraw kɛ Kulukoro gouverneur yɛrɛ taara baara dɔw kɛ o nakɔ filanan na ka clôturer ka château k'a la donc an bɛ Kulukoro gouverneur fo nin yɔrɔ in na maintenant mairie ka baara bɛna kɛ encadrement de ye yen sisan ka tila k'u appuyer intérêt na pour que vraiment musow bɛ se ka démarrer deuxième démarrage kɛ yen cogo min na. Samalen fossé dingɛ a banna. Bon fossé dingɛ in sen na ji kɔni tɛna tiɲɛni kɛ Samalen tuguni mais a tɔ tora min ye sisan k'a jɔ ka dalle k'a kɔnɔ mais an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ dɔɔni quoi parce que an tun b'a fɛ ka ekɔlidenw ka nin ko ninnu bɔ an sen kɔrɔ parce que ça c'est urgent. Nka yanni samiya ka se i b'i ko kan. Voilà ni Ala ma ka jɔnya sani samiya ka se an bɛ se ka caman ko la ni Ala ma basi. Monsieur le maire Kelepili kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ani welekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin population ma. Bon ne bɛ min fɔ population ye dɔrɔn an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye comme déjà an bɛ comme transition de donc transition bɛ baara la mais dɔw b'a la k'u gɛn ka bɔ yen bon an fana b'an ka commune jɔ la yan dɔw b'a la k'u b'an gɛn ka bɔ yen. Donc mais an tɛ olu lamɛn quoi parce que Maliko ye fɛn dɔ ye bɛɛ k'i jɔyɔrɔ ni fa bani bɛɛ k'i jɔyɔrɔ ni fa dɔrɔn bani parce que ne yɛrɛ kɔni sewalenba de don parce que an bɛ ka min kɛ bi c'est-à-dire que jusqu'au sommet de l'État les gens sont au courant bon population yɛrɛ fana nimisi wasalen don mais minnu bɛ popako la comme sisan fɛnw ye réseau ko ni fɛnw ye bon dɔw bɛ se ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ten bon tɔgɔ tiɲɛna ninnu an b'a f'u ɲɛna k'u ka taa fɛ quoi e b'i ka baara u fana kana tɔgɔ tiɲɛ dabila dɛ mais an kɔni ta fana commune fana kɔni bɛ bouger parce que olu ka tɔgɔ tiɲɛ ninnu fana ka ɲi anw ma kosɛbɛ parce que ça nous galvanise quoi min man d'u ye voilà min man d'u ye an b'o de kɛ quoi baara in de man d'u ye o de b'u tɔɔrɔ quoi k'a fɔ an ye nin kɛ o de b'u tɔɔrɔ quoi dɔw yɛrɛ ko k'an tɛ foyi la ko bankolon san kɔ mɔgɔ min ma se ka bankolon san an ye bankuraw ye sɔgɔmada ko aw tɛ se foyi la ko bankolon san kɔ bon an dun b'a dɔn ni yɛrɛ ye denmisɛnninw ye ka banw y'u kunna bi ni nisɔndiya ni fɛnw ye bon o yɛrɛ dɔrɔn m'an bɔ quoi o dɔrɔn m'an bɔ an bɛ ka wari min sɔrɔ yan nɔ an ta tɛ an fa ta tɛ an ba ta tɛ population de ta don donc ni Ala ma an ka jɔnya an b'a don population ka hakilina fɛ quoi. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sewara ne mana Abdou Ouattara ira do kunnafoni daminɛ ne ko n ko sɛgɛn n ko dɔ bɔra la i ko dɔ bɔra la yanni ɲɔnɔ sɛbɛ samanen do doni nka aw taara fɛn min na o ye ko ɲuman de don wa tɔgɔ duman fana Ala b'a di radio ɲɛta fana ma a n'a ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen nka juma aw bɔra yan aw taara ɲɔnɔ ɲɔnɔ aw cira ci la sera siga foyi t'a la Ibrahim Jalo Cu i n'a fɔ cogo min na i y'a fɔ ten an bɔra yan juma
sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 9 waati ala barika la min ye juma lansara selilen kɔfɛ nɛgɛ kaɲa 17 sanga 50 dalenw kan an sera ɲɔnɔ dugu kɔnɔna la tabarikala u ka misiriba alhamdulillah u y'an bisimila ye an sera dɔrɔn ne ko ɲɔnɔ misiri ani jɛnɛta bɔlen don dɛ architecte tɛ kelen de ye o bɛ kelen ye bɔlen don a tun bɛnna doni u y'a dilan a bɛ dilanli yɛrɛ la a bɛ dilanni ɲɛda kura sɔrɔ tabarikala u ka misiri commission président ni maa caman b'a dɔn Bani Baraji la Bani Baraji ne y'a tɔgɔ mɛn ma deli k'a ye kosɛbɛ ale n'a ka jɛkulu y'an bisimila ka dantigɛli kɛ an ye hakilina laɲini bɛɛ olu la baara tacogoya la u ye ɲɛfɔli kɛ an ye o la o seereyaw an ka jango lamɛn an k'o lamɛn an ka dunanbaw an b'aw fo k'aw barikada ka tila k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a bisimila bɔra a ka so aw nana aw ka so tuma min na ni Sidibe ye n wele k'a fɔ k'aw bɛ Sidibalaningo la aw ka kan ka se nin waati in na a bɛ wajibi an k'aw bisimila misiri la yan parce que misiri de y'an bɛɛ ka so ye ni misiri in yɛrɛ de ye ɲɔgɔn senbɔli ye a y'olu ɲɛ b'a la an bɛ baara la a la an mago b'aw ka dugawu la a ka dugawu k'an ye n ko an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an ka hakililaw falen bali an k'aw bisimila fɔlɔ ka sɔrɔ ka hakililaw falen bali yanni sini sɔgɔma cɛ o de ye wula in nasigi kun ye an b'a fɔ aw ka kɛnɛ Bamakɔkaw ka kɛnɛ a yenkaw bɛɛ ka kɛnɛ a baara ɲɔgɔnw ka kɛnɛ patron yɛrɛ Ibrahim Dira yɛrɛ a ka kɛnɛ a ba ka kɛnɛ a musow ka kɛnɛ a ka balima bɛɛ ka kɛnɛ kɔrɔw ɲuman nana tubarikala ala dangana n'aw ɲuman ye yarabi ala ka segin n'aw ɲuman ye an nana baara min na ala m'a ɲɛna an bɛna min kɛ yarabi ala k'a kɛ ala sago ye ala k'a sara k'alijinɛ fɛ dawusi ye ala k'a sara k'alijinɛ fɛ dawusi ye an b'aw fo dantɛ foli min na ka tila k'aw waleɲuman dɔn nin baara ye a y'a kɛrɛnkɛrɛn ni ɲɔnɔ de ye nin yɔrɔ caman bɛ yen o nka ɲɔnɔ fana ta yen gɛlɛya b'an fana ka yan mɛ alhamdulillah ni mɔgɔ min k'i ma k'a fɔ gɛlɛya b'i kan n bɛ fɛn dɔ k'i ye maa tɛ se ka kuma o tigi la o kɔnɔ an b'aw fo dɔrɔn k'aw barika da ka dugawu kɛ ala ka barika don aw la a bɛ min na yarabi ala m'a ɲɛna aw bolo a bɛ min na ala m'a ɲɛna aw bolo ka ala di ala k'aw si jɛnya ala k'aw garijɛgɛ saba a n'aw ka ɲɛma yarabi a cɛ bɛn ɲɔgɔn ye ala m'o sabatira yarabi ala m'aw kanu don ɲɔgɔn na fɔɲɔgɔn ɲɔgɔn ye ala k'aw kisi o ma ala k'o k'a ka se bonya kama ala k'o k'a ka alaya bonya kama ala ka yɔrɔ kama salli ala muhammadi bismillah anci sakan ni kama hira ka hira bonya la kira barka ko dullah ramon salli ala rasul salli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ali muhammad wa sallallahu ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid Allah subhanahu wa ta'ala tanuka fuka barkada ka soli taman ga lakira alayhi salatu wassalam naka sahaba naka zuriya woni mo tugura ko nyuma bara la fuka ta sal kiyama jonuma ala kan fara o jama kul senmenga ne to alhaji fode tunkara ka bobo mako wene de sugandi kan keren ka ta bla jama'a kana au fa ya nyono alhamdulillah an ga ekipu da falen do inshallah an balma ka no ya wore denge ne rijere antino hujira aula tuguni fara abdu wataraka ani shekmar sanogo anga malimatu batun kangana no ye jombi hine seda mariam dambele fana tumbe sirala kangana ta ella bombe sabato lu kun tala jama kuluye ku yemunu sugandi kata murtani muso fula mun bora malla kata aleni seda mariam kulibali olu tumbo o jama kulula me atumbi tama fana ni anga merkedi tama kun bora atumbina me ka sangane aka mauludi ay ya fanyene kanfe alhamdulillah ambe awfu anyu man sira nyona ka ina allah subhanahu wa ta'ala fa anna kumuna la ka nyene ka awyerefu aka bismillah ko nyumana anni sojara ala folen ko fe ka awyerefu anni sojara anga nalila har naka danima ni be wasake an kumbe na ni boyani karamai kana soro aw mun yanga nyemo ya ananga dina nyemo ni karamo ni mabaw kana kumbe ala ka sokono boya dande we aw belaji len fo ka yina ka ala fe ala ka here ka nawi ala ka here ka dugunye jamana ya ala ka kulusuma ala ka bora nyumandi islamai ala ka sangorota ala ka nawasa ala ka bara nun ka ala ka mabarai ala ka na shitana ni rasulullah ala ka na yere bara nun kono ala ko ka ala kama allahumma rabbi sallallahu nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anga nyamaye alhaj muhammad jire odeni musriba almami atoy ibrahim dambele oni min dameoka oye abubakar maiga ni mimene kinya ba fe toy alhaj afuchiro min damoka alhaj mudubu traore min damoka alhaj abdul majid traore min damoka oye alhaj bunasi min damoka oye adama sirbe min damoka oye abdullahi traore développement social nyama oye monsieur togoy oye doyni usman togo o mi jeru kasamara développement social min damoka togoy ko ali gindo min damoka oye maire ga mai togoy ko mudubo sawadugo min damoka oye tahir jalloy min damoka oye mamun yatara hakaza mununde be ye anzara kan nunde faranyanga ka bismillah ama fa bismillah abora ka so anana ka so bismillah parce que anana au nana ni wati na ka tabsira fa ka tabla sugumana hakliti soma wodi kama na ko anga renyo kungulu ninke ka bismillah la na yam bismillah an yuru bara bolo da sugumna amna kuma de
ye développement social ɲɛmaa ma parce que an ye commission de fara ɲɔgɔn kan baara in alhamdulillah an bɛ Ibrahima fo ka a barikada ka tila k'aw yɛrɛ fo k'a barikada n'i y'a mɛn waraba a ɲi n'a sɔnni de don n'i y'a mɛn Ibrahima aw de don n'i y'a mɛn aw fana Ibrahima de don jama o jama n'i b'a ye n'a y'a sɔrɔ k'a ɲɛma mɔgɔw ɲagali b'a la i bɛ ɲaga kɔmaw de la parce que kɔmaw ka baara le ka bon ka tɛmɛ ɲɛmaa yɛrɛ ta kan an bɛ dugawu kɛ ala k'aw si jɛnya ka ala di ala ka garijɛgɛ ɲuman d'aw ma sababu ɲuman b'ale fɛ ala ma o kɛraw ye seli in tɔgɔ ye ɲɛta ya rabbi ala k'a se yɔrɔ la aw yɛrɛ hakili tɛ min na an ka laɲini ye minnu ye ala m'o sabatira a la ala k'o k'a ka se bonya kama n'o tɛ nin ko in tiɲɛ yɛrɛ la a bonyana mais a ma bonya a ma parce que mɔgɔ ye fɛn fɛn kɛ ala kama o tɛ bonya ala ma a diyara an ye fo ka s'a dan na a diyara ɲɔgɔn ye fo ka s'a dan na ala sago sa ala y'a kɛ n'a segira nka da yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan yan o mais darura min b'a la n b'a dɔn a y'a fɔ ɲɛna fana an b'a ala di ala k'a kɛnɛya masa min ye ayuba kɛnɛya rabbi ala k'a ka bana in kɛnɛya ala k'o kɛ kuran sini bonya kama ala kɛra bonya kama salli ala rasulillah an bɛ kuma parce que monsieur Togo ma o bɛ se ka dɔ fɔ an ye u ye baara min kɛ parce que commission ɲɛmaaya tun b'ale de bolo o tuma minnu kɛra ka se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ka yani ala ka sini sɔgɔma jira an na ala sago sago ala k'an sababa bɛɛ commission baara mun kalifara commission ma depuis waati jan an b'a la hali sisan an b'o de la n bɛ se ka n da se bakuruba la tɔw bɛ n dafa baara fɔlɔ mun kɛra o ye mɔgɔw sugantili ye parce que n'i ko guwabin 400 baara nɔgɔ tɛ ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ la mɔgɔ minnu dɛsɛbagatɔ ye minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na mɔgɔ bahirika de bɛ yan n'i ye ɲɔnɔ ta ɲɔnɔ cercle bɛɛ mɔgɔ minnu déplacera minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa mɔgɔ 2000 ni kɔ la donc dɔw sigilen bɛ yɔrɔ kelen dɔw mɔgɔw carilen dɔw bɛ u jatigulaw la commune yɔrɔ fana b'a la bon minnu ye dɛsɛbagatɔ ye an b'a fɔ ko minnu ye kɔlibatɔ ye olu fana a jama ka ca bi donc dɔw bɛ merilakaw fɛ u taa ma ka si meri la dɔw bɛ na développement la dɔw bɛ na diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ donc jama ka ca bon n'i ko an ka baara kɛ ka o jama na ka mɔgɔ 400 suganti baara nɔgɔ tɛ mais an kɔni an sera ka kɛ mais a b'a n m'a fɔ ye k'a fɔ ko baara nɔgɔ tɛ mais o bɛɛ na ta an kɔni sugantili kɛ parce que an wajibiyalen don sisan an ka guwa hakɛ ninnu ta donc an y'a kɛ cogo min na minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni parce que mɔgɔ de bɛ bɛɛ kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw don o don sɔgɔma mɔgɔ bɛ taa u bara donc misiri ka kɛɲɛ ni misiri hakɛ ye mɔgɔ tilana mɔgɔ 400 de tilana o misiri ni ɲɔgɔn cɛ donc an ye sugantili kɛ o niveau la donc n'i y'a jate bon mɔgɔ minnu bɛ na misirimɔgɔ minnu bɛ na misiri mɔgɔw nɔfɛ o mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ 400 na dɔw bɛ taa mairie mɔgɔw nɔfɛ déplacé bɛ taa mairie la dɛsɛbagatɔ bɛ taa mairie la donc olu fana répertoire b'u bolo yen donc olu ka niveau fana na an ye mɔgɔ 100 de ta yen bon mun ye développement social ye bɛɛ de bɛ an ka mara de kɔnɔ n'i ye dɛsɛbagatɔ bɛɛ de bɛ an ka mara kɔnɔ muso silabagatɔw bɛ yen minnu man kɛnɛ banabagatɔw bɛ yen dɔw bɛ na ko vraiment bi ka gɛlɛn o mɔgɔ caman de bɛ na u ma ka jan na donc an fana liste baden de b'an bolo yen mɔgɔ bahirika de bɛ tɔgɔ sɛbɛn b'an bolo yen mais dɔw ka fisa ni dɔw ye an fana ye sugandili kɛ mɔgɔ 100 n'i ye o jama ta déplacé b'a la dɛsɛbagatɔw b'a la en tout cas kɔlibatɔw mɔgɔ sugaw bɛɛ b'a la banabagatɔw b'a la o mɔgɔ caman de b'a la an kɔni sera ka baara kɛ o gɔ 400 min ko fɔra an sera ka kafo ɲɔgɔn kan o liste b'an bolo sisan donc n'o bɔra yen jama ka foli ye wajibi don an bɛ dugu mun na waati ka gɛlɛn kosɛbɛ c'est vrai que an bɛ insécurité la mais bɛɛ na ta an kɔni y'a ɲini jama fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na dɔ ka na u nɔfɛ pour que jama ka se ka caya donc merilakaw an ye kunnafoni di merilakaw ma kunnafoni dira conseil cercle la kunnafoni dira administration yɛrɛ la même si darura y'u sɔrɔ u ko sini u tɛ se ka kɛ yan mais u ye kunnafoni kɔni sɔrɔ c'est que sur conseil cercle ni mairie mɔgɔw bɛ na donc ka fara an yɛrɛ ka mɔgɔw kan ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ kan laɲini kɛra bɛɛ ka na pour que an ka se ka kɛnɛ in wasa cogo min na an bɛ baara kɔni kɛra ka dan o ma maintenant sini mɔgɔ minnu bɛ kuma ta an y'o fana sugandi programme fana kɛlen don bon malheureusement ne ma se ka programme tirer ka nana ye ne tun b'a dɔn ne tun bɛ programme tirer an kɔni ye baara fɔlɔ kɛra o fana kan donc k'a daminɛ sɔgɔma 9h la an ye waati mun kale 9h ka se midi ma cérémonie ka kuncɛ an kɔni o y'an ka waati kalennen ye maintenant kuma ta yɔrɔ la an ye laɲini kɛ ni maire ye mɔgɔ bisimila dugutigi bɛ a ka dantigɛli kɛ n'o bɔra yen diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔ 4 je pense mɔgɔ 4 bɛ kuma o la bon a baara bɛ daminɛ ni kuranakalan ye aw yɛrɛ ka mɔgɔw cérémonie de remise symbolique an ye mɔgɔ 10 de ta mɔgɔ 10 ɲɛmɔgɔ 10 bi cérémonie symbolique remise symbolique kɛ n'o bɔra baara tɔ bɛ continuer ka kɛ donc o kɔnɔna na an ye kɛnɛ mun sugandi an ka ballon terrain basket terrain yɔrɔ la o kɛnɛ de sugandira o kɛnɛ na sini an bɛ guwa 50 ta mairie mɔgɔw fanfɛla la guwa 50 ta diinɛ ɲɛmɔgɔ fanfɛla la ka n'olu ye kɛnɛ kan i n'a fɔ mɔgɔ 100 bɔɲɔngo o kɔnɔna n'o kɛnɛ kan donc maintenant remise bi kɛ n'o ye donc baara tɔ bɛ continuer magasin kɔnɔ na parce que transport ko ni fɛnw b'a la baara tɔ bɛ continuer ni cérémonie banna mɔgɔ bɛ taa u ka fɛnw ta magasin yɛrɛ la o n'a ka di a bɛ se ka ja ta magasin na ja bɛ se ka taa kɛnɛ kan yɛrɛ ye donc pour le moment an ye baara mun kɛ ka dan o la n bɛ se ka kuma di mɔgɔ tɔw ma pour ka se ka n dafa voilà ne yɛrɛ tɔgɔ Usman Togo ne ye service social ɲɔnɔ service social ɲɛmɔgɔ de ne ye ala sago sago ala k'an bɛ sawa ma ne tɔgɔ ye Modibo Dogo développement social ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na baara kɛra ten kunnafoni sɔrɔlen an ka cɛkɔrɔba ye an bɛɛ
a kunnafoni dan tulo kan kunnafoni dalen an tulo kan o de nana ni commission sigili ye baara in hukumu kɔnɔna la fɛn ninnu nalen o jiginna ka taa bila magasin kɔnɔ an ka mɔgɔ dɔw y'o kɛ an tila ka commission taara magasin na ka taa minɛnw filɛ fini bɔrɛ minnu kun bɛ yen an y'u tila 400 hakɛ la an ye fini siri ninnu tila siri 400 pour que minnu bɛna u ka suman ta u fana ka taa ni siri fini siri kelen donc o baaraw kɔni bɛɛ labɛnna ka ban an ka tilali fana kɔnɔna la hakili tora an kɛrɛfɛ dugu dɔw la an ko an bɛ fini ninnu dɔw bila ka taa ye dugu dɔw bɛ olu jenina banbagaci waliya mɔgɔw fɛ donc an bɛ fini dɔw bila ka taa ye o duguw la sini cérémonie fana na développement social chef ye min fɔ baara kɔni kɛmo hukumu kɔnɔ ɲɛmaw welelen don sécurité welelen don minnu fana kan ka fɛn ninnu sɔrɔ les bénéficiaires olu fana welelen don donc o bɛna kɛ kɛnɛ ye sɔnna ma hakili b'a la ka kɛ kɛnɛ wasalen ne bɛ se ka min fara kuma kan o ye nin ala k'an bɛ sababu ayiwa Abdou nin bɔlen kɔ a la jumadon aw sira kosɛbɛ sibiri tabarikala Ibrahim Jalotu sibiri sɔgɔmada fɛ min ye ɲɔnɔ dolanci terrainba ye o kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 9 an bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu kosɛbɛ min ye déplacés ye ɲɔnɔ marabolo cercle yɛrɛ kɔnɔna la déplacés bɔra fan fan fɛ Dɔgɔfiri Farabugu Jabali kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen o caman kɔni bɛ i n'a fɔ ɲɔnɔ yɛrɛ sigibaw merilakaw ani développement social maw ani misiriw ka commission maw olu ye ko labɛn cogoya min na maa 400 gwa 400 o de welela kana nɛgɛ kaɲa 9 o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kuru kɔnɔna la o maa 400 na min ye malobɔrɔ 1 o dira o kelen-kelenna bɛɛ ma fini siri k'a kɛ manaforoko bilen 20 ta kɔnɔ k'a fa k'a siri o kelen dira o ma o tɛmɛlen kɔfɛ fana min ye nasɔngɔ ye o dara kan o dara enveloppe kɔnɔ k'o d'u ma ni denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma tabarikala baara daminɛw la min ye ɲɔnɔ maire ye ɲɔnɔ dugutigilakaw ɲɔnɔ alimamilakaw olu ye dantigɛli kɛ ka sanga ni waleya ɲuman ye ni ko in a bilala minɛ min kɔnɔ ka sabu kɛ gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔ kan n'i y'a ta k'a lajɛ n'a fɔra ko don tɛmɛna ɲɔnɔ de tun bɛ balo bɔ k'a bila ka taa fo Afrique du Sud kosɛbɛ k'a bila ka taa Benin Burkina Faso kosɛbɛ ɲɔnɔ malo duman kɔni n'a fɔra bi suman bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka taa di ɲɔnɔ ma o ye Ala ka latigɛ o tiɲɛ Ala ka latigɛ maaw kan k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ falen kosɛbɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi nɔgɔyaw bɛ ka na u ka tanuni kumaw sangani ni waleya in fɔ an ka jango la ne bɔ kɔ kɛ Kulubali ne bɔ kilomètre 23 la alhamdulillah bɛɛ la minɛ an bɛ dɛmɛ diba an b'o fɔ an b'o waleɲuman dɔn u y'an ka degun dɔn an ye an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn u y'an ka hɛrɛ ye foroba de an k'u kanu an b'u waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'u ye Ala ka an'u sara Ala ka n'u waleɲuman dɔn hali bile an ka bonya b'u ye an ka tanu b'u ye an ka hɛrɛ b'u ye Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ni silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala kɛra kanu sɔrɔ salamu aleykum ne ye Mohamed Tarawele kɔlɔni Juma Misiri Alimami i ye malo bɔrɔ sɔrɔ ani dɛmɛ nana ka bɔ ɲɛtaa maaw ka cɛsiri yɔrɔ i bɛ se ka mun fɔ alhamdulillah rabbil alamin dɛmɛ nana kana di an ma a diyara n ye a bonyana ma sabu silamɛya ye nin de fɔ silamɛya b'a fɔ i balima ni gɛlɛya y'a sɔrɔ an ka ɲɔgɔn kungo dilan hɛrɛma fara a tɔɔrɔma kan gɛlɛya kɛlen k'i balima sɔrɔ ka wuli kana dɛmɛ d'a ma o ye fɛn ye fɛn min b'a la ni silamɛya ka laɲini ye maa minnu y'a kan an nisɔndiyara n'a ye alhamdulillah a diyara n ye a bonyana ma an b'o fɔ Ala ka n'u dɛmɛ maa minnu y'a dɛmɛ de a dɔrɔmɛ bɔra nafolo min na yarabi Ala ka barika don a la a sababu bɔra maa minnu fana yarabi Ala ka n'u dɛmɛ o baara min Ala ka taa ɲɛ yarabi Ala ka mɔgɔw dilan silamɛya Ala ka taa ɲɛ silamɛya Ala ka taa ɲɛ o tɛmɛnen an bɛ dugawu kɛ futinɛ minnu n'o ye an se nin bɛɛ ma yarabi futinɛ Ala ka duba futinɛ Ala ka duba jamana Ala ka na basigi y'a kɔnɔ gɛlɛyaw man dala yarabi Ala ka kɔrɔta sababu sababu bɛ na a banni yarabi Ala ko nɔgɔya dagurin fila b'an bolo ka fɔ o de ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh ne tɔgɔ ye Muhamad Jara sigi bɛ ɲɔnɔ yan ne ye wajulu kɛra ye Isuf Kamara ka misiri la ayiwa bɔra ka malo bɔrɔ an bɛ Ala tanu ni ka barikada dɛmɛ min kɛra nin cɛni yɛrɛ la a diyara n ye a bɛnna ma silamɛya in de fɔ ni tɔɔrɔ ye silamɛw sɔrɔ waati min a ka ɲɔgɔn dɛmɛ Ala kira yɛrɛ ka baara kɛra nin bɛɛ lajɛlen Ala ka nɛɛma ni kisi b'a ma an bɛ ɲɛtaa fɔ a bɛ baara min Ala ka barika don a la Ala k'a yiru mɛn an kɔrɔ Ala k'a na hamiw dilan ka gɛrɛsɛgɛw sabati Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ Ala kira bonya kama Seku Tijani Larama kosɔn sallallahu alaihi wasallam ne ye Mohamed Tarawele Koyanpekana Alimami n bɛ se ka min fɔ o ye foli ni barikada de ye n bɛ foli kɛ ka barikada kɛ a bɔra nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ na maa o maa ye fantanw ɲɛji cɛ
fo ala ka ɲɛ cali aljinɛ kɔnɔ inshallah nimisa tɛ hɔn kɔni nimisa ta kɔfɛ fiyewu an bɛ dugawu ka ɲɛtaa ye ne kɔni b'a lamɛn n b'a ye teli la nka a kana ɲɔna bala ne yɛrɛ la a kuma bɛɛ kana ɲɛna an bɛ dugawu ka jira ye jira y'an ka mɔgɔ de ye alhamdulilayi koyanpɛgɛ ni koyankura kɔni dugu t'an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala bénéfice ti mira dans les jours ayi Mahamadu Jire ɲɔnɔ ye ayiwa dɛmɛ ɲinina dɛmɛ nana bi an y'a di maa minnu mako bɛ dɛmɛ la ka sanga ni waleya ɲuman ye an bɛ fɛ ka e yɛrɛ fɛla ta mɛn ne b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin tila k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin k'a fɔ alhamdulilahi kasira ne b'a ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman na tila ka ala fo ka ala barika da ala min se kɔrɔtalen don masa min sɔnna ka nin hɛrɛ in kɛrɛnkɛrɛn n'an ye diɲɛ ko bɛɛ ye sababu kullu shay sababu ala ni ibrahim sababu a y'an kɛrɛnkɛrɛn ni dɛmɛ ye taayɔrɔ ka ca a kɛrɛnkɛrɛn ni ɲɔnɔ ye a tila k'a kɛrɛnkɛrɛn n'a fa ye kɛrɛnkɛrɛn ni diinɛmɔgɔw ye nin ye bonya de ye an tɛ se ka min fɔ ka s'a dan tuma min n'a ye fɛn in wele a ye n wele su fɛ de ne mɛnna ka sɔrɔ ma si u jɛra n ye muniri wele kalima wele hakili jabɔ don an bɛ nin baara in kɛ cogo di tuma min na a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ale maaw na de maa ma deli fɛn min na i tɛ se o la o de kama n ti y'an ɲini an fɛ a ka maa fila bila ka na fara an kan n ka hakili jabɔ k'a la u ka se k'an bilasira parce que anw tɛ nin ɲɛ dɔn nin bonya ye anw de ta ye an b'a kɛ cogo min ale kɔni ta ye min y'a la n'an cérémonie don sera dɔrɔn a bɛ télé bila ka na u bɛna a couverture kɛ maa minnu y'a di u k'a dɔn u ka fɛn taara cogo min na ni alhamdulillah an fana ko y'an sɛmɛ ala la ni ala sɔnna ma an saba ye ala ye fana an bɛ ko di ala ma wa n'i ye ko di ala ma o tɛ tiɲɛ denmisɛnw wele k'u fara ɲɔgɔn kan alimami bɛɛ an bɛ alimami fo k'u barika da ka dugu yi ma alimami fo k'u baba n'i y'a mɛn wɔrɔba ɲi n'a sɔnni de don ne ko cɛkɔrɔba ni bonya dandan de na ne bɛ ala fo ka ala barika da ka tila ka dugawu kɛ dugu ye alimami